Actuel Media jabarani filebagaw Mali kono ani Mali ko kan aw ni sɔgɔli mana ni wagati na an ka foli tan bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw bisimila ka émission matinale kɛnɛ kan n'o ye bonjour Actuel Media bonjour Actuel Media ye jɛmukan ye mun bɛ tali kɛ rubrique damadamani kan ye n'o dɔ ye événement du jour ye koba minnu kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka rubrique filanan bɛ yan n'o ye personnalité du jour ye maaba minnu bangera ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka rubrique météo bɛ na météo tɛmɛnen kɔ rubrique expression du jour an bɛ bi ta kuncɛ ni actualité du jour ye aw minnu bɛ k'an lajɛ so aw minnu bɛ baarayɔrɔ la aw minnu bɛna tila ka segin k'an lajɛ foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw bisimila. Bi avril kalo tile 29 ye san 2022 foli beleba bi aw bɛɛ lajɛlen ni ye bi bonjour kɛnɛ sigilen an bɛ ale daminɛ ni événement du jour ye koba minnu kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma le 29 avril 1624 le cardinal de Richelieu devient ministre de Louis XIII. Richelieu n'ale kun ye cardinal ye ale kɛra Louis XIII ka ministre ye ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 29 avril 1624 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ le 29 avril 1877 grand incendie de Montréal. Montréal kɔnɔna incendie ba kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 29 avril 1877 ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ le 29 avril 1903 éboulement de franc au Canada. Franc éboulela Canada kɔnɔna ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 29 avril 1903 ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ le 29 avril 1945 libération du camp de concentration de Dachau. Dachau camp de concentration libéré la ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 29 avril 1945 ye o don kelen na le 29 avril 1945 les femmes votent pour la première fois en France lors d'élections municipales. Musow farala élection votikɛlaw kan élection municipale votikɛlaw kan o kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma France kɔnɔna na n'o ye le 29 avril 1945 ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen le 29 avril 1982 la Chine compte désormais plus d'1 milliard d'habitants. Chine jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u bɛ maa miliyari u ka ca ni maa miliyari hakɛ o kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 29 avril 1982 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ le 29 avril 1992 coup d'état de Valentine Strasser au Sierra Leone qui renverse Joseph Saïdou Momo. Ayiwa coup d'état kɛra Sierra Leone kɔnɔna na o kɛra Valentine Strasser de fɛ a ye mɔgɔ min renversé n'a kun bɛ pouvoir la o ye Joseph Saïdou Momo ye o kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 29 avril 1992 ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen le 29 avril 2004 Ousmane Issoufi Maïga est nommé premier ministre du Mali. Ousmane Issoufi Maïga ale kɛra Mali premier ministre ye ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 29 avril 2004 ye ni kun ye bi événement du jour ye ko lase aw ma aw kan bɛ sɔnni. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Événement du jour tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yan se la an ka rubrique filanan ma n'o ye personnalité du jour ye maaba minnu bangera ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma an b'o daminɛ ni Jo Gérard ye ale ye historien belge ye Jo bangera le 29 avril 1919 Jo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se André Wilms ma André acteur et metteur en scène français ayiwa André bangera le 29 avril 1947 André tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se Marie Jo ma Marie Jo Zizerman ale ye femme politique française ye Marie Jo bangera le 29 avril 1951 ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se Tony Armas ma Tony Armas joueur de baseball vénézuélien Tony Armas bangera le 29 avril 1978 o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se Adrien Antoine ma ale ye comédien français Adrien bangera le 29 avril 1980 Adrien tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Alejandro Bedoya ale ye footballeur américain Alejandro bangera le 29 avril 1987 o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se Valériane Ayayima ale ye basketteuse française ye Valériane bangera le 29 avril 1994 ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ bi ta kuncɛ ni Sofia de Borbonne ye ale ye seconde fille du roi d'Espagne ale bangera le 29 avril 2007 ni tun ye bi personnalité du jour fana ye ko lase aw ma an b'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen joyeux anniversaire minnu fana fatura ko ala ka baarabada dali nɔgɔya u ye. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager.
Folni tan mi wara kuraya kala si an kan baga bela jelima ni an se dans rubrique sabana mano e météo du jour yi ami ale damle ni kay na fo don tawla kay bi le fanga be boya kata se degré binan ni nanima nambora kay amta kulikoro no ya nga région flanay kulikoro bi le fanga boya ni ba obita se degré bisaba ani wolon vlama siga so konna na le fanga be boya kata se degré bisaba ani woroma segu le fanga boya ni degré bisaba ani wolon vlayi aywa mopti konna nak le fanga be boya kata se degré binani flama nambara mopti Tambactou le fanga be boya kata se degré binani ma gaw konna nak le fanga boya ni degré binani Kidal konna nak le fanga be boya kata se degré binani an nanima Tessalit binani Menaka le fanga be boya kata se degré binani sabama Bamako ana lamini fiye be ci ak le fanga boya ni Bamako kono oye degré bisaba ani kono toy Aywa Bamako bi clé bora kabani 6h12 et clé bi à 18h46 ni tu bi météo fana ko c'est awma am tanya fedon Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Météo du jour, terminé ko kabe bi ma bambulo ayemu wele kana namba forma invité du jour. Ale te dore ale comédien bae ale wele ko Bramani. Aywa Bramani ale kene soro khaba ame fuli la si ama. Bramani in sakoma. Aman soma. Somro. Basité. Basité. Alhamdulillah. OK. Bramani fuli kan me buru ko la si en flel baro ma sormelena ani bi kuma kan me buru ko nyefay. Ah bon. Mi fuli la si bela jenema. Ala kana bashi ke mɔgɔ si la ala ka seli ɲuman tɛmɛ ya rabbi bon seli bi intéressé seli bi intéressé kosɛbɛ comme amina do seli kuma kɔnɔ sisan ayiwa bashi tɛ donc Bramani y'a yira k'a fɔ ko seli de b'a intéressé donc foli bi ye Bramani ayiwa i bɛ se k'i présenter ka i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɔ an ɲɛna n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Birahima Traoré donc i comédien tɔgɔ de ye Bramani dɔw ko ten sinon tonton Buraw de ka di tonton Burama voilà denmisɛnninw b'a fɔ Buramani mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ tonton Bura a kun kan ka kɛ denmisɛnninw de kun kan ka fɔ tonton Bura ou bien e yɛrɛ de o ka di e yɛrɛ ten voilà an denmisɛnnin dama don quoi priorité aux enfants âgés denmisɛnnin kɔrɔbaw bɛ yen ayiwa denmisɛnnin fitininw bɛ yen ok n y'a faamuya ok Bramani i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye i ka i nana min kama ne o ye selidon i ka événement min centre Togola la Sabalibugu donc i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a baara taabolo bɛ cogo di bon alhamdulillah actuellement an bɛ ka publicité de kɛ ka caya k'an ka faniw labɔ a kalama ani hali ni minnu t'an ka faniw ye pour que n'u sera ka taga an ka se k'u lasogo ka fara an ka faniw kan bon a kɔni bɛ ka labɛn hali kunna an tun bɛ répétition an yɛrɛ tilara ka ban yɛrɛ a tɔ y'a don ka se dɔrɔn voilà an ka taa mɔgɔw ni kɔgɔ bɔ donc a bɛ préparé la ka ban je crois ok mais mɔgɔ b'i bolo k'i dɛmɛ a baara kɔnɔna na actuellement awɔ mɔgɔ bɛ n bolo k'an dɛmɛ sponsor bɛ yen non sponsor tɛ yen fɔlɔ donc a bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ i yɛrɛ ka propre moyen de la awɔ est-ce que e sponsor démarché non ne ma sponsor démarché parce que a cunna parce que sponsor ko filɛ nin ye sariya de b'a la jour dɔ de bɛ yen i ka kan dossier déposer sanni a wagati cɛ bon an tun bɛ voyage la an nana donc o y'a sɔrɔ jour koronna bon n ka staff bɛɛ de tun bɛ voyage la bon olu nalen sisan donc sani an k'an sigi ten seli la ten donc an ka di denmisɛnninw de ye kosɛbɛ n ko bon an ka yɔrɔ dɔ jateminɛ an ka denmisɛnninw la nisɔndiya selidon voilà o de y'a to donc e bɛ bɔ Sabalibugu de yan ayi ne bɛ bɔ Kalabankura i bɛ Kalabankura mais i bɛna kɛ Sabalibugu n bɛna kɛ Sabalibugu awɔ d'accord mais mun yɛrɛ ye comédien ya diya e ma se ka baara wɛrɛ kɛ ma se ka baara wɛrɛ kɛ baara dɔ i ma baara wɛrɛ kanu k'a kɛ n bɛ fɛ ka kuma ni o yɔrɔ de ye komi dɔ b'a fɔ ko baara tɛ o ayi baara do dɛ kɔlɔkɔlɔ wari bɛ comédie la bi donc o de la n bɛ k'a fɔ n ko mun ye comédien ya diya e ye n'i ma sɔn ka taa baara wɛrɛ kɛ quoi bon tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛlatigɛ la nisɔngoya ka go ne ye kosɛbɛ ni ne adamaden sigilen y'a degunnen don ne b'a essayer cogo bɛɛ ka sourire d'a ma tiɲɛ yɛrɛ la ka mɔgɔw la nisɔndiya k'u la ɲinɛ fɛn caman kɔ o de y'a to n'a diyara n yɛrɛ yɛrɛ mais baara in kanu bɛ n na yɛrɛ yɛrɛ de dɛ
Ouais, d'accord. Voilà une canne. Na kanu bila koni ala ka tanye parce que ni ibe fen feke il faut que akanu ga doila na kanu tila tien la abarma no ko so donc ibe se ka nya fole kan ye ado seldo obina barajumen ke obina muni mun ke ko irana na ya fo be do ni fena bi se ka fo alaw na do fo la est-ce que do na takabele ametare abutaga parce que anga yala do simfe nantra caravane ke doro ni do yange doro bu joba ko anti tabele ko anya yega ba ay bon antat na koy am fi ga do muni mumina ke no naso artiste wule do wele ndo comédien wara wele ndo on veut savoir quoi oui comédien wara invité ndo o yere baraka nyon c'est-à-dire ni lu nglena e clean pour le moment bon ibaro jenatique fleni wakati dola ni ma fe mbuya da mo kan anna tigibe na chaman na mandi bon ibisaka sur été mo do parce que abuya mada ou kan vu même que temps couronné ndo donc ani do rebi afiyena ku be fera na malgré que ma afiyena bon pour le moment Anzunu allez be kay non ambassadeur des menteurs au be kay non karamo yash allez be kay non fakur be kay chama aywa ko ukana ta galon chama tigere ambassadeur des menteurs abina fo alika tien fo ka nokondo abi tien fo mais avec comment mi fo ni madala iba ke ngalo d'accord OK infam c'est ça et rebe sega mo fo anyana ne man ndado mina événement yinka bon mi sega mi fo oui événement indo ami fait mo ga ko ngabo pour que aga sega ko ngaba déjà erjmenu 16h de do 16h entrée joli entrée dimsenu ye keme mo robo ye keme fla namara bola de ata bege keme na bege la keme go mayne comment andem sen damawdu parce que andem sen mu do keme awa be do ay ko dun sara fuye bo sara keme fla kado fu abo keme fla o korate ni duna ko jago ina sara habo bon ça dépend ni bien so ba sara ni tena a préférer ga chier ina war sara habo bon dimsanu namara bola de anga ga dimsanu la do fu ko bo keme fla bon ça no tia aya ke bon an wula do keme sheningire ka morgo ke wulu do keme namara ben ko ina fo ala kan nirana ay same do ke ala ka événement tani ala ka bara la jere yirwa ala kini ga bara nyon kambe amina wajara en ko sabe ala ga do kuma kala waj me bulo plateau in ka ko nyasi en flal ba bon ma ni befe milu invité lendo milu ma invité ou be kana buramani la ge sen sans fait chama me vidéo ke mais sen sans fait fin wéré do nere adam ne ni sen sans fait la de saninga do vidéo ke la bon akadien mo ko chama ngana kana lage ka don a fo sen sans fait ay mu d'accord san ni chan yoro chama ke bon ay succès go ro chama na tour c'est la sabal bugu de ma san d'accord donc nan bora sabal bugu ami gira crever quartier do fere na la sona ala ha bela jere Philippe de Babier Bouramani la déplacement na jara en kosobe ma wéré fo OK merci voilà anoga paraga la bela jene merci beaucoup ajara fo planton wa te fote Merci beaucoup, Philippe de Babier. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Nite an bido ma wolele no ye Bouramani et comédien Bouramani avec bela jene wele seldo à partir de 16h centre Togola la sabal bu konana demsanu ma do saray keme magorba tay keme fly na la sona anta nyon sore anta yele ko sobe aywa ni ye wal etemene ko ka be ni asile en rubrique expression du jour bi expression du jour na la se ma fanta jabateri fe na nakalija ale masega kene saro aywa ma fanta mi ful la se ama ma fanta une soma on sait c'est la somme trop c'est alhamdulillah bien merci yeradni ça va alhamdulillah OK ma fanta o jaray fuligan me bi boloko la c'est en fleur ba ma bi ani expression me be ko nyefan sira o jaray foli belebele ba bi en fleur ba tiema ani musoma sira foli belebele ba yere merci beaucoup on nega bi expression du jour ou ga suru
ama gɛlɛn kosɛbɛ quoi ayiwa ma dɔ i yɛrɛ bɛ sɔn k'a bɛɛ dɔn d'accord donc y'a ɲɛfɔ an ye joona ko ne ka bi expression du jour fɔlɔ sira o ye ko être au bout du rouleau être au bout du rouleau d'accord yana bita daminɛ yɛrɛ ka nɔgɔ ok donc i bɛ se k'a ɲɛfɔ an filɛlibagaw ɲɛna ale ye jumɛn être au bout du rouleau sira o tɛ ko wɛrɛ ye ko avoir épuisé tous ses arguments i n'a fɔ kuma t'i da bilen ka fɔ quoi fo an yɛrɛ bɛ tɔgɔ fɔ je suis à court d'idées je suis genre ni mɔgɔ n'i kumana kojugu i laban i bɛ dɛsɛ kuma na kuma bɛ bɔ i kɔnɔ très bien i bɛ to fɔbali fɔ la kuma yɛrɛ t'i da bilen i t'a dɔn i bɛna min fɔ bilen i m'a ye ok donc expression du jour filanan ko aller au bout non aller au pied de la lettre aller au pied de la lettre ayiwa ale fana ye jumɛn munumunu tɛ yen directi dɔrɔn directi k'i tilen dɔrɔn k'a fɔ au sens terme a banna ka na dɔrɔn i bila a dan na ale de ka wusa yɔrɔ dɛ o ka wusa kosɛbɛ sira ko faire d'une pierre deux coups ayiwa faire d'une pierre deux coups an b'ale mɛn an ka langage la ka caya nka ale fana i bɛ se ka ɲɛfɔli k'a ye an filɛlibagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la o tɛ baasi ye faire d'une pierre deux coups o tɛ dɔwɛrɛ ye ko réussir à atteindre deux objectifs à la fois d'accord i n'a fɔ i bɛ ka fɛn fila viser ɲɔgɔn fɛ i sera k'a fila bɛɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ tiɲɛna o ka wusa kosɛbɛ dɛ sira an bɛna taa todunkan na sa ayiwa baasi tɛ an ka gɛrɛ todunkan na joona todunkan in expression du jour ye ko jani ka di ɲɔgɔnmɛ la mais a ko kun b'a bali o kɔni o b'o bali kosɛbɛ o tɛ se ka ja ni m'a ye donc mɔgɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ka di ye mais a tɛ nɔgɔya i bolo quoi i yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn i b'i sɔrɔ a t'i garisɛgɛ la parce que comme an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na hali n'i bɛ dugawu kɛ i bɛ ala deli a ka fɛn nɔgɔya i ye fɛn min b'i nafa quoi i m'a ye bon sira ni kun bɛ ka tali kɛ ne ka bi expression du jour la ka fɔ an filɛlibaga cɛman ani musoman an ye faamuyali caman sɔrɔ a la an ma fɛn ta donc an bɛ foli belebeleba las'i ma an ye faamuyali sɔrɔ a la donc an b'a fɔ o la ni merci beaucoup et à la prochaine merci ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Expression du jour tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nin ye turu selen an ka bi actualité du jour ma ale bɛna lase Abdoulaye Mayiga de fɛ Abdoulaye Mayiga ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lase a ma Abdoulaye Mayiga ni sɔgɔma awa sira i ni sɔgɔma ça va ça va alhamdulilayi ko bɛ cogo di kɔri baasi t'i la alhamdulilah o ɲana ok ayiwa Mayiga bi folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛlibagaw ma ani bi kunnafoni jumɛn bɛ k'o ɲɛfɔ an ye sira n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka an su nin waati in na bonjour kɛnɛ kan n b'i fana fo merci bien kunnafoni dama dama kunnafoni bɛrɛ tɛ bi mais min bɛ an b'o di i ni ka filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma baasi tɛ an bɛ k'i lamɛn an hakili b'a la kunu kun ye Laylatul Kadiri ye donc an ka ministre min bilalen don an ka baarako ɲɛma a kun ye kunnafoni dɔ bɔ kunnafoni sɛbɛn dɔ bɔ ko a don ka feere ye o don la baara tɛ kɛ o don donc o kɔni a dɔw don kelen de ni mɔgɔ minnu taara o da k'u bɛ tile yɛrɛ fara kan o ma fɔ dɛ a kunnafoni sɛbɛn na kɔni o ma fɔ dɛ a da ye Laylatul Kadiri don dɔrɔn ye komi o sɛgɛnna nka a don an yɛrɛ baara kɛ a ma diya dɛ sunɔgɔ tun bɛ ne la donc i sira wajulikɛ yɔrɔ la a banna dɛ ma si wajulikɛ yɔrɔ la dɛ n mɛnna seli de la ka tila seli la ka fini ko ka tila ka wuli ka na n fari bɛɛ donna ɲɔgɔn na tiɲɛna a kɛra i ma sɛgɛn a kɛra sɛgɛn dɛ mais bi juma don in na kɔni ni mɔgɔ minnu y'o da bi juma ma fɔ a la dɛ a ma fɔ a la dɛ k'an ka na jeudi dɔ fɔra bɛɛ ka wuli ka taa baara kɛ o faamuyara kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sira d'accord an bɛ n'an ka kunnafoni di filanan kɔnɔ an hakili b'a la nin kalo ye tile 25 an ka kunnafoni so ɲɛmaw o ye kunnafoni sɛbɛn dɔ bɔ ko ka RFI ani France Media ko k'u tigɛ pewu ka bɔ Mali kɔnɔ bon o senfɛ fana français fana wulila o ka media ninnu fana wulila k'u ka dusumakasi jira ko maliyɛnw ye nin ko min kɛ tantɔ k'o ma bɛn o ma kosɛbɛ o kɔni ka o y'a bɔ o y'u fana y'u ka kunnafoni bɔ araba tɛmɛnen donc ko maliyɛnw filɛ ne ka min kɛ ko an ka ɲɛmɔgɔw ye min kɛ nin ko nin ma bɛn o ma kosɛbɛ ko parce que olu filɛ ne ka min fɔ armée mɔgɔw kan ko media yɛrɛ dɔw bɛ Mali kɔnɔ min ye o kunnafoni di ɲɔgɔn kɛ nka ko sanction ma ta olu kama mais sanction taara olu français media
mɔgɔ ninnu kama donc an bɛ Ala deli Ala ka jisuma k'a fura ye n'Ala sɔnna donc sɔnafɛn bere t'an bolo bi nin fila de b'an bolo an sera ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ Mayiga an bɛ foli lase yɛrɛ ma donc faamuyali caman sɔrɔla i ka bi kunnafoniyaw la hali n'u ma caya donc merci beaucoup. Merci Astra. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Abdoulaye Mayiga tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni y'an selen an ka rubrique laban ma n'o ye fait divers ye bi fait divers bɛ lase Aminata Y Kulibali de fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lase a fana ma Aminata i ni sɔgɔma. Nse sira somɔgɔw baasi tɛ yen alhamdulilah folikan jumɛn b'i bolo Aminata ko lase an filɛlibagaw ma bi ani bi fait divers ye jumɛn b'i bolo ko ɲɛfɔ an ɲɛna. Sira o diyara n ye foli ni tanu min bɛ an filɛlibaga cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ye foli belebeleba ye yɛrɛ ta ye sɔgɔmada in na sira sɔgɔmada in na fait divers mun bɛ ne bolo sira o de bɛ tali kɛ préparatif de la fête la comme an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ sɔɔni sunkalo bɛ nɔgɔya seli bɛ ka sɛnsɛn ka na donc an bɛ seli ɲɛbila baaraw la ni bɛ se k'a fɔ ten cogoya la sira bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲinɛ ta ni tɔ ta san tɔ ta kelen tɛ bɛɛ b'o kalama parce que sugujɔlaw yɛrɛ ɲuman sanni ma kɛ ɲinɛ ten tɔ i n'a fɔ san tɔw la a bɛ deli ka kɛ cogoya min na u fana ka bɔ a ma sanction mun tara k'an ka jamana sɛgɛrɛ bɛɛ b'o kalama donc olu ko ninnu kama wari ma sɔrɔ ɲinɛ ten denbaya caman de bɛ yen nɔ minnu ma se u ka denmisɛnninw ka selimafini san hali sisan dɔw bɛ yen nɔ u ma se u ka denmisɛnninw ka selimafini san parce que i bɛ taga salon e b'a fɔ ko n tagara ni fini ye sela ka den 3 den 4 ka fɛrɛ bɔ b'o la ɲinɛ i bɛ taga n'o ye n'Ala ma jan kɛ i tɛ se ka hali kelen ta sɔrɔ o la sugu gɛlɛyalenba de don sugu a ma nɔgɔ commerçants yɛrɛ bɛ kule la sannikɛlaw bɛ kule la commerçants yɛrɛ ɲuman na k'u ka boutique falen don minɛnw na mɔgɔ tɛ na dɔw bɛ yen nɔ kana miiri k'a fɔ ko seli ɲɛkɔrɔla la mɔgɔw bɛ bousculer sugu la ye tu dɛ mais dɔw bɛ yen nɔ dɔw ko yɛrɛ k'olu bɛ tile kelen yɛrɛ ɲuman kɛ n'olu ye feereli kɛ o ye i n'a fɔ i ye complet 5 complet 4 feere o kɔni ye ka sugu jalo yɔrɔ kɔni o ka gɛlɛn sira olu bɛ kule la cogoya min na dutigiw ta ka jugu a la n'o bɛɛ ye a jateminɛ n'a sɔrɔ denmisɛnnin 2 ni 3 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e mun bolo i n'a fɔ k'i na samara sanw ye i na fini sanw ye ni musomanin dɔ kun bɛ dilan ni cɛmanin dɔ kun olu bɛ kɔ a fɛ o n'a ɲɔgɔnna fɛn misɛnnin caman verre bɛ san montre bɛ san mamiga sagini bɛ san a ko ka ca parce que denmisɛnninw filɛ u bɛ ɲɔgɔn lajɛ de n'a bɛ nin bolo fɛ i b'a ye a fana bɛ taa kasi a ba kunna mama a bɛ nin bolo fana bɛ nin fɛ donc a ko ka ca kosɛbɛ seli fitini yɛrɛ ka nɔgɔn ni seliba sera n ko cɛmaninw bɛ kasi sagako de la ko saga bɛ karisa ninnu fɛ ninnu ka saga ka bon ni an ta ye ne yɛrɛ dɔgɔnin yɛrɛ de la k'o fɔ ne fa ma ko Usman ninnu ka saga ka bon an ta ye papa ko fo papa ka t'o saga ɲɔgɔnna ye ko walima an ka wuluden kan tigɛ ko wari fara o kan ko an ka wuluden kan tigɛ ko fara an ka saga ko pour que an ka sogo ka ca ayi tiɲɛna a y'o gɛlɛya komi an ka dɔn wulusogo dun tɛ baasi anw fɛ yen nɔ o na ko o yɔrɔ la yen nɔ sira o kun ye entre parenthèses ye donc olu bɛɛ ka bɔ yen nɔ nasɔngɔ kow fana bɛna jɔ sira bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na foyi de tɛ sugu in kɔnɔ ko mun bɛ se ka san bɛɛ b'a dɔn sugu ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye ne yɛrɛ kun fɛ n ko turu litiri kun bɛ turu litiri 200 ye ne bɔra mun kalama ko ni cɛ m'a fɔ ko 280 ni 80 n ko 5 litiri bouton ye bouton ni mun kun bɛ feere 5 litiri o tagali yɛrɛ so fo 1600 la ayi ne dabali de ni dɔ ma fara 1600 yɛrɛ ne ko ayi n ko cɛ ma n ko ne ka mɛ litiri 1 n ko ne ma litiri 2 fɔ dɛ n ko ne ko litiri 1 cɛ ko awɔ k'a bɛna fɔ ko ne famana sugu ma n ko tiɲɛ yɛrɛ la tulu kɔni litiri n famana o hakɛ ma i m'a ye o ye tulu ye o ɲi taara nafɛnmisɛnnin tɔ fɛn si de tɛ se ka san Aminata hali machine yɛrɛ tablette ko o kɛra 700 ye yɔrɔ a ko yɛrɛ kɔni kuma cayara imagine i ka taga salon k'e wari ta ka di muso ma k'o ka taga nin san ɲinɛ ni muso filɛ ɲinɛ dɔ fɔ hɔn i bɛ fɛ ka nasɔngɔ tigɛ ou bien fɛ ka sɔrɔ Ala ni kira b'a dɔn a bɛ murumuru ni fara i ka nasɔngɔ kan sugu kɔnɔna in ma nɔgɔ bɛɛ de bɛ kule la
cɛw bɛ kule la cogo min na jagokɛlaw bɛ kule la musow yɛrɛ ta ka jugu a la n'a bɛɛ ye parce que ni imagine ni i ka nan kɛla cogoya dɔ la bɛɛ bɛ tobilikɛla de jalaki wari bɔla tɛna jalaki o bɛɛ ɲɛ bɛ jɔ tobilikɛla de la a jateminɛ seli dumuni na a ka fɔ k'i ka nan dɛsɛ la ou bien k'i ka dumuni ma labɔli kɛ yɔrɔ yɛrɛ ka maloyali kɔni don donc o yɔrɔ de la an b'a fɔ hali sisan dutigi cɛw ɲɛna u b'u u dusu mada u ka sabali u ka dɔɔni fara ɲinɛta kan parce que sugu kɔnɔna ma nɔgɔ k'a fɔ musow fana ɲɛna u kana ko exagérer ni i cɛ ma se ka ani ala cɛla la n'a ma se ka wari fara i ka nasɔngɔ kan i yɛrɛ k'i débrouiller a ye minimum d'i ma i ka duman bɔ daga kɔnɔ n'o ye k'o sigi ka denbaya kɔnɔ i yɛrɛ b'a baraji sɔrɔ an kana to nin seli ɲɛkɔrɔla in na i ye sunkalo kalo kelen mun sun don i k'o baraji tiɲɛ ko parce que ko seli musaka ko kama parce que muso caman bɛ surtout ne ni ɲɔgɔnna an minnu dusu bɔ ka teli ko dɔ bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye donc ni cɛ fana ma kɛ faamuyalikɛla ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛlɛ wuli ɲɔgɔn na seli bɛ na ka sɔrɔ i ni i furucɛ diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ ala k'an kisi o ma o ye ko cɛjuguba ye donc sɔgɔmada in na k'a fɔ julaw fana ye u ka sabali u ka u tigɛ mabɔ dɔɔni piriko in na u ka sabali yɛrɛ de u ka dɔ bɔ a la donc k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ situation min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ donc an ka an mara ɲɔgɔn kɔrɔ donc sira an b'a duwawu de kɛ hali sisan ala ka sunkalo laban ko ɲuman yira an na seli min bɛ ka sɛnsɛn kan na an bɛ duwawu de kɛ ala k'an kisi a accident baw ma ana a kojuguba tɔ ala ka san wɛrɛ ta fana yira an na amina yarabi ala ko duwawu minɛ an b'a fɔ o la bɛɛ lajɛlen samɛ merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni seli kɔfɛ n'ala sɔnna ma. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Ni baby bonjour actuel média ko la si aw ma foli bi ba bi aw ye aw ni ce aw hanya wadalla biye juma e ama fako ala kan juma here cha ala ka bato kelom ne biye sungalo juma laban fana ye amen do ke ala ka sungalo wera ira an kene mana ala ka juma ucha ya ala kan amina ko bela jeli no ya ala ka seli mi mateme na lan krasana ma amen yo sora o kofe ngante sa wili na ma foli bla an partenaire la no e OTSC Technolab Ista Academy Informatique Sistra Technology and ESC foli bi ba kuni ce uka demela ofnan ce akanya madalla amma fo obela jeli samé et à la prochaine.